ব্লকে যদি সাধারণ মানুষের ব্লকে যদি আয়ার যদি এইভাবে ব্লকে যদি এইভাবে হয়রানি হয় সাধারণ পাবলিকে কি হবে जों दिनै फेमानि गावखा एसे 2018 নির্বাচনের পরে কোনো ডিসি ইলেকশন হইয়া বিজেপি সরকার গঠন মান পরে ব্লক বিজেপি ব্লক চেয়ারম্যান ওমানি পরে যে ব্লক মনিটরিং বিজেপি नि মনিটরিং খায়ের যাক ও মনিটরিং কমিটি বাই যে পঞ্চায়েত পরিচালনা খায়নের বনি তিনি পাবলিক नि টয়লেট হইতে শুরু খাইয়ে রেগা হইতে শুরু খাইয়ে বিভিন্ন কাম হইতে শুরু খাইয়ে যেন যেমন পাবলিক नि জনস্বার্থ যেটা পাবলিক नि মানথাই তো মানে অমানথাই ন তিনি কাছো যাক जों दिनै फाइका 2021-22 अर्थ बছर 2021-22 अर्थ बছर जे टयलेट प्रधानमंत्री नि जे कैसा टयलेट उजां माने अ टयलेट न अंतत पक्षे अ टयलेट न लिस्ट माने परे अब बीजेपी नि मॉनिटरिंग नि होइते लिस्ट उजां लिस्ट रे बेखा किंतु प्रथम किस्ती मामान परे सेकेंड किस्ती उडाव नकला ओ सेकेंड किस्ती नि रां बरो थायका बरो थांगि तमाखलायका अबनो जों भिडियो सारनारो संका भिडियो सारनो जों लेटार होता भिडियो सारनो लेटार माने परे जों दिनै थांनाय 19/3/2026 जों सबमिट खालायो एप्लिकेशन मान परे सार 14 ता बिसि बिसिङे ब पंचायत ब बेनिफिशियारि नि नामे बोसोर तमाखलाय जाका बा कय परिवारनर जाका अनकमप्लीट कमप्लीट जों भिडियो सारनारो जों कैसा जिथि सबमिट खालाय माने परे दिनै 1 मास प्राय 22 दिन हाय रानिंग चले तो वीडियो सार सार बिनरा थाका परे देवाइबो आज के आयो काल के आयो परे देवाइबो माने तिनी जों साधारण पाब्लिक नि ब्लॉग नि कैसा आधिकारिक नारो थाई जवाब माया बीजेपी ता वर्तमान बीजेपी सरकार ने आमल ब्लॉग नि कैसा अधिकारिक न थाई संकला या बिने आयु न थाई संकला या जों हाइब्रो जदि सुनि माया साधारण पाब्लिक नि ताबु सरकार नि साधारण पाब्लिक नि जे कोनो आवश्यक ब्लॉग उठाई कौशपानी बहुनी कोनो क्षमता करे बड़ सानिया इनके बीजेपी बार सागर सबका साथ सबका विकास सरकार तिनी सबका साथ सबका विकास सिंकांकलाई तिनी ब्लॉग जे जों फाय इंक्वायरी खालाम माने चिठिर माने एत दिन उमानि परे तिनी जोंना रिपोर्ट रजाया कोनो समय सीमा बर मानि करे जोंना एकटा डेट बर मानि करे अबाहाय खालाये सामनो ब्लॉग चले तो केलेंकारि ऊपर केलेंकारि शुद्ध अवश्यमिया जॉब कारनी सारा 14 ता बिसि 2013 नि स्मी 2018 सरकार पाहिमाने स्मी तिनी 2025 होई दंखा प्राय 7-8 बছर बीजेपी नि मॉनिटरिंग हुए हागे ब्लॉग जे लूटपाट खालायका तापर रेगा होइते शुरू खालाय चिनारो प्रूफ दङ जेमन चिनारो कोय एकटा प्रूफ दङ डाबलिंग जॉब कार्ड आन इशू बिसाइनि नामे जॉब कार्ड दङ आरबार बिहिनि नामे खालाय जा एकला आं कायसानो प्रश्न खालामनाय वर्तमान राज्य परिचालना खालामनाय सरकारना कायसानो आनि प्रश्न आनि कायसानो क्वेश्चन तो नाय बाव साजे सबका साथ सबका विकास नि सरकार जों गरीब नायनाय सरकार तिनी केन पंचायत बिनि मॉनिटरिंग नि द्वारा पंचायत केन एत केलेंकारि वीडियो सार केन जवाब दिया वीडियो सारनो बार चिठिर मान सत्य वीडियो सारनो केन जवाब दिया पब्लिक नि पूरा पब्लिक ने आत्मसात खालाय तो बनि मॉनिटरिंग राव एके बिनो जरा आं अनुरोध खालायनाय चिनी ओ एलाकानि विधायक साहेब न आं अनुरोध खालायनाय चिनी चीफ मिनिस्टार न सबका साथ सबका विकास আমরা জনজাতিদের জন্য আসি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য কাজ করি তাহলে আজকে সামনে ব্লকে এত কেলেঙ্কারি কেন আমি অনুরোধ করব আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রত্যেকটা ব্লকে উনি ভিজিট করে এই সব দুর্নীতি থেকে বিরত থাকার জন্য আমি অনুরোধ করব আমাদের ভিডিও সাহেবকে আমি আজকে 3-4 দিন ওনাকে উনি কোনো চিঠির রিপ্লাই দেয়নি কিছু করেনি আমি তার জন্য ভিডিও সারের এখানে বারবার এসেছি আসার পরে উনি একটা টাইমও দিতে পারেনি পাবলিকের জনসাধারণের টয়লেটের থেকে আগে সিপিএম 25 বছরে বিজেপি বলতেন যে টয়লেটের থেকে খেয়ে নিচ্ছে ওই করে নিচ্ছে সে করে নিচ্ছে আজ বিজেপি কেন করছে বিজেপির মনিটরিং কমিটিরা